pulong sa Dios diri nga dili ta maluya mga kaigsunan atong maabot no ang linya no nga kana siya mauna siya ang langit ug mauna siya ang katapusan no nga mahimo tang lig-on sa atong pagtuo no diha sa atong buhi nga Dios ningon diri no unsaon man nato ni siya never give up doing good after hardship no sa bisan unsa nga mga kalisod ayaw paghunong no sa paghimo og mga maayo nga mga buhat no matud pa diha sa Galacia 6:9 atong basahon. Yes, God. Sariyos ko kasi makauna mo copy. Galacia 6:9. Dili unta ta kaluya sa dili unta kita magkapoy sa pagbuhat og maayo. Kay sa ulahin ni ana aduna tay ani, no? Na aduna tay anihon sa atong mga maayo nga mga buhat mga kaigsunan. So niingon siya dira nga niingon siya nga okay, cellphone ko tay patay na. Okay. So, niingon siya nga, never give up doing good after hardship. So, dili gyud ta mohunong sa mga maayong buhat, kay kanang atong mga maayong buhat, ato na siyang anihon sa panahon sa katapusan. Amen? O ikaduha niingon siya diri, encourage and strengthen others in their faith. No? I-encourage nato ang atong mga kaigsunan, no? Bisan pa sa ato ang kagalingon. I-encourage nato ang kagalingon nga malingon ang atong pagtuo. No? Kana excited ta matug simbahan, excited ta kanang makaduhog ta sa pulong sa Dios, no? Atog yung kanaang pag naay mga wali na ay mga unsa man diha sermon about sa pulong sa Dios, maminaw ta. No? Kay mauna siya ang makapalig-on sa atong pagtuo. Amen? Okay. So, naingon diri mag-contact supporting verse. Naingon siya diri. Dali ka na pag mapatay na po sa ito. Naingon siya diri. Naingon siya sa Paulo, naingon siya 1 Thessalonica 5:11. Haliyong ko open sa inyo ba ito? Siya. Yun ang pulong sa Diyos sa 11. Tungod niini magdinisigay o pagtinabangay ka mo sama sa inyong gihimo karon. O di ba? So klaro kayo ang Bible nga inana ang atong buhaton, no? Nga sa panahon nga mahibaluan nato nga hapit na mubalik ang Ginoo. So dili gyud ta mohunong sa pagbuhat sa maayo o giingon siya nga kikinahanglan nga magtinabangay o pagdinisigay kita sa usa, no? O ningon na sa ikatulo, hardships are part of that journey. Oh, ang mga malisod nga mga nahitabo, mga kalisdanan sa atong kinabuhi, maunay part sa atong gikapot nga mao ang langit. No? So makalahutay ta. No? Kay nakabalo naman ta ni anak mga kaigsunan. Matud pa diha sa buhat 14:22. Okay. 14:22 ningon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Ningon siya. Ilang gilig-on ang mga magtotoo gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Mingon sila kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gikaharian sa Dios. So klaro kayo Biblia no. Nga gikinahanglan nga makaagi kita, makasinati kita og kalisod aron makaabot kita sa ginharian sa Dios. Amen. So ingon ana ang ato ang buhaton mga kaigsunan.
Lisod gyud kaayo kung imo gihum na unaton. Labi na kag daghan na kaayo mga tentasyon. Daghan na kaayo moabot nga ikaw tintalo na gyud ka. So gikinahanglan gyud nga ligunon gyud ang imong pagtuo. Amen. Ligunon gyud dato ang atong pagtuo, ligunon gyud dato ang atong giparugan nga kamatuoran kay aron nga maabot kita sa finishing line nga mao ang langit. Amen. So ikaw pa niingon diri. God, hallelujah. Kung ikaw pat, naingon din ang pulong sa Diyos, sa ikaw pat. Leadership and prayer matter is the choice. No? Kinahanglan yun nga na ay leader sa ato ang mga pag-ampo, no? Na agi, labi na sa atong church, mga kaigsunan, subo ka malandungon. Labi na tayo, makanaya kung madunggan nga ngayon nga, ako, giampok ta ka sulod sa pila ka tuig. Dili man ako wala ko mention. Apan sakit sa akong dughan nga makabati ka ni ana. Kay tungod nga naman ikaw mapiniyanan, ikaw nga naghisgot sa pulong sa Diyos, ikaw nga naglitok sa pulong sa Diyos, ikaw nga naglitok sa sulod nini nga Biblia, piniyanan ka sa Diyos. No? Gikasahan ka sa Diyos. Matod ba, anointed ka. Which is, ang ako mga kaigsunan, sa inginala ng mga pamaagi, dili ka mangayo o reward sa imo ang giampuan. Kay humana ka gi-rewardan sa Ginoo. Amen? Humana ka nakadawat og reward sa Diyos. Kanang imong kinabuhi reward, pinaka-importante na reward na gihatag sa Diyos. So ayaw kangayo og reward sa imuhang mga membro tungod kay giampuan nimo siya. Ha? Gasahan ka sa pulong sa Diyos nga ikaw mooy mag-ampo sa imuhang mga gikasakupan. Ha? Apan ayaw to isa ang kamatukuran nga isulat sa Biblia. Kay subok kayo pa malandungon kung imo ni silang to isun. No? Gabi ilang mga kaisunan while nagkasig ko sa Diyos. While nag-ampo ko sa Diyos. Ako ni i-share para kita mga kaigsuunan, magginasingkong din kita sa pagpangalagad sa Diyos. While nag-ampo ko, akong gigunitan ang Biblia, nisiga ang Biblia. No? Ang kanangabantay mo nga nang magpiyong nga na sa suga? Di ba magpiyong tagnit-ngit, ang suga mo reflect? Oo. So ingon ana ang natamo sa Biblia. While nag-ampo ko sa diha sa ngit-ngit, ang Biblia nga nagpiyong ko, siga siya. So atong yung sinatihon kung unsa kamaayo ang Dios sa to ang kinabuhi. Amen. So atong pangalandungan na kita nagdala, kita nagyaw-yaw, kita nagsulti, kita nagsangyaw sa pulong sa Dios. Hinaot ka din ta masawayan. Amen. No? Actually, dili gyud sayon na mamulong ka sa pulong sa Dios. Amen. Kaya labi na, panawon ang iyong appearance. Amen? Panawon kung kinsa ka, no? Apan akong ipasilsil sa inyong alimpatakan, ayaw kang awa ako. Palinawa ang pulong sa Diyos. Amen? Diri mo mutungo, ayaw sa akong appearance. Ayaw si Maricel. No? Ayaw ako. Kung diri mo maminaw kung unsa ang naa sa pulong sa Diyos. Kung unsa ang mahisulat sa pulong sa Diyos. Amen? Yeah. Sumuna inyong paminawon! Hallelujah! Praise God! Padayon ta? Suliin mo kung sa pa to? No? O, hindi ta. Magpasa ta. Okay? So yun siya, leadership and prayer matter is a choice, no? Dako yun kayo ikatama ang mga pag-ampo diriya sa atong simbahan. Amen? Mauna na yun siya nga padayon sa pagpanantigom. Kadiha sa pagpanantigom ang kahiusa ang mga pag-ampo. Amen? Hallelujah! Hello? No? Magkahiusa ang atong mga pag-ampo. O ganun siya mga pag-ampo. Dako kaya sa ikatabang sa atong sa matag usa. Nakarasik kuni ko nga kinahanglan ni gyud niya magdasig gyud ta sa atong pagpangalagad. Prayer meeting
natay mga pangbuhaton nga ikanasig yun, ikalipay sa Ginoo. No? Isip na kita mga anak sa Dios. Matud pa ipakita ang gugma. Kini mo ato ta sa balay sa atong igsoon. Mao na siya ang papakita gugma. No? Kanang mo visit ta sa atong igsoon, kana siya dako kay sa pagpakita og gugma sa atong isigka tawo. Amen. Yeah. So, hinaot ko mga kaigsunan nga ato na siyang mabuhat. Isip kita nga mga anak sa Dios. Hallelujah. Ayun diri kalima. Praise God, hallelujah. Yun siya. Celebrate what God has done and share testimonies. No? So, ato daw i-celebrate kung unsa ang gibuhat sa Dios sa ato ang kinabuhi. O ato po na siyang i-share kung unsa ang gibuhat sa Dios sa ato ang kinabuhi. So, mo to mga kaigsunan o ang ikauno. Praise God, hallelujah. Ingon siya diri, stay connected to the faith community. So gikinahanglan gyud nga ang ato ang pagtuo naagid tay alignment, naagid tay kanunay connection diha sa atong Dios. Bitaw kini ginay mag-ampo ta, Lord. No? Maana ta ako imuhang anak, no? Og nasayod ko diri sa atong mga diri sa akong mga pag-ampo, adunay connection kini diha kanimo. So which is ang atong mga pag-ampo mao ni mag-connection sa Dios pinaagi sa atong pagtuo, no? So mao na lagi kinahanglan gyud na nasayod naman gyud kita nga hapit na gyud ang katapusan ug dili gid ni siya ingon nga tumutumo lang kay tungod kay mao bang gyud ni ang nisulat sa Biblia. So mao na ang atong buhaton nga aron nga makapangandam ta sa panahon sa pagbalik sa Dios. Makapangandam ta sa panahon sa katapusan sa kalibutan. Amen? No? So, manghinaot ko mga kaigsonan sa paghari ni Antikristo, yes, maghari gid siya. O naisulat gid siya sa Biblia. Amen? Og niingon siya diri mahitabo ang wala nato maagihi, no? Nga dili gid nato mangilngig nga mga panghitabo. Matud padugbugon ang kalibutan kana ngilngig na kay na siya, no? So, mao na ang paghari ni Antikristo. Pero kung inyong pamalandungan og maayo, kung atong pamalandungan og maayo, diri sa akong nabasa sa Biblia, ang nahibilin is mo man na siya ang nabilin sa rapture, no? Pero inana ka maayo ang Dios. Naagihapon iyang pinili nga magpatungkol. Mato pa sa Pinayag 24 katong basahon, naadihaa ang mga katauhan, mga pinili sa Dios nga magpatungkol. So inana siya ka maayo, inana ang iyang gugma nga gihatag sa katawan nga naagi chance pa, no? So manghinaot ko mga kaigsunan nga dili ta maapil diha sa pagpapunggog, no? Manghinaot ko maapil ta gyud sa rapture, no? Ayaw mo kaluya, dili ta maluya, no? Ato gyud sination ang gahom sa Dios sa ato ang kinabuhi nga Lord. Ikaw man gyud ang akong manlalaban, no? Ikaw man gyud ang akong gisaligan ug ikaw ang akong kinabuhi, no? So ato gyud panitabutan nga madala kita og rapture. Nadili